Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Médar Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Chanter, c'est l'esprit des vainqueurs. Kuimba inakuya ile roho ya wabingwa. Bah, vaincre, ils chantent. Wanakuwa wabingwa wanaimba. Parce que Israël a se lamenter avant de traverser mer Rouge. Israël wakati anaanza kujililia kabla atambuke bahari nyekundu. Mais quand Dieu a opéré, lakini wakati Mungu alitenda muujiza, basala ke forte ba ibsavon ke bobonga mapoto yembe. Abafanye nguvu amesa mujitarishe tuimbe. Ils ont chanté. Baliimba Parce que c'est la victoire. Jina kuya ushindi. Lolenge moko quand David a vaincu Goliath. Mfano moja wakati Daudi alishinda ule Goliath. Effectivement, basala ke forte. Kwa kweli abafanye nguvu. 1 Samuel 18 ezoloba. Samuel kwanza sura ya 18 nasema commencèrent à chanter. Watu wanaanza kuimba. David a tué 10 000. Daudi aliimba maelfu Saul 1000. Na Saul anaua 1000. Qui après la victoire de l'œuvre de la croix, Joeli inaonyesha kisha hiyo ushindi akaja msalaba. Il faut que les chants ils à notre vie. Inabidi nyimbo ikuye uzima wetu. Mais pas n'importe quelle chanson. Hapana nyimbo yote. Parce qu'il y a eu des gens, de frères, nos frères. Kuna kwa wandugu wengine wandugu yetu. Bao pe bayemba avant nous. Na binyo alimba kabla shie. Bao ba passer des temps durs. Bao walipitisha wakati ya nguvu. Ngana sepera kana banzembo ngu mingi. Ninapendaga nyimbo yabo mingi. Parce que za banzembo moko tu sentiras que c'est spirituel ces chansons. Ita nyimbo unasikia sasa kama nyimbo ya kiroho. Et puis eloko emarka kama kasi. Kintu kinakukutaka mingi banzembo wana soko memi yango na dialecte nyonso na langue nyonso échange ka tonalité te. Hiyo nyimbo ukipeleke malugha achana yote aibadilishake hiyo hali ya hata bazimba les grands jours s'est levé, Dieu nous a visité, voici les temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Ato ile ona Swahili. Tonalité nango yo changer te. Hiyo hali ya kuimba itabadilika. Mais maintenant swaka banze mbona biso toimba kama mena. Sasa tuweza mimbo tuimba. Swale kuma mama c'est comment français. Weke ukimombo. Même on a na Swahili. Ipeye mu Kiswahili. Okomono kozala na kakapo bima. Utavitakuya nguvu njoo imbe. Mais des chansons là il est marqué kabiso nde yangwa. Hiyo nyimbo ile pia inatu quand Dieu a fait une œuvre, wakati Mungu alifanya tendo, il faut témoigner yango. Inabidi kushuhudia. Ces chants là ngana ni mage c'est l'œuvre du Seigneur. Hiyo mimi na mianza ya ni kazi ya Bwana. Usoka basemba mon Dieu plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, dans les jours où le preuve déborde comme fleuve et
garde-moi près de toi, plus près de toi. Donc ce sont nos frères baleka ba persécution makasi. Déjà au moins na bazo tumbai na kata moto obaba na kuganga mais la chanson sur na kata moto. Una mtu era muchoma eri aanze kulia lakini nyimbo atoka kati ya moto. Notre église foué yeko la banzembo. Kanisa yetu inabidi ifunde hiyo nyimbo. Et vraiment nazo tenir na yango, ne vous en faites pas. Photo yebango ibele nyonso. Inabidi tuijue yote kwa wingi parce que ça vraiment la nature des saints. Jona kuya hiyo inakuya umbila ya watakatifu fuba imba different banzembo wana ezalaka ya ba missionité ne bato banzembo missioni imba missioni bato solo no eza banzembo brana mission bango pe bazwa kaka na wao walibeba hayo eza banzembo ya kala nyimbo ya zamani mezalaka na nguya yanapaka na uwezo omoni ba musicien chrétien ba misaka mena ba album ba nouveauté ona ba musicien ba muso se préparer pour misa on a décembre ne bato mukirika ba misa décembre tayarisha watoshe mwezi ya 12 ile nyimbo ya nyipya mais banzembo wana na kile nyimbo eza banzembo mo kitoko ibomba nguya nzambe inakuwa ni manyimbo ya mzuri nafutika kwa simple ya haraka ya wepesi mais puissant lakini ya uwezo. Il faut église bango. Inabidi kanisa ijue ile nyimbo. Bon, na sepela kanango mingi. Na ipendaka hiyo nyimbo. Toko yemba ba inspiration ça ne peut pas inspirer parce que le Saint-Esprit continue à inspirer. Tunaanza kuimba hiyo kujazo ya Mungu. Roho Mtakatifu analeta nyimbo kupitia kujazwa. Photo yemba peo ba bien-aimé ba yemba ka avant. Inabidi tuimbe hiyo wapendwa aliimba kwa mwanzo. C'est comme Otei passe akachanta. Unaweza mhubiri analaka naye. Na nzembo wa Paul nazoemba. Analaka mwimbaji wa nyimbo. Nzembo ya Joel nazoemba. Nyimbo hiyo naimba. Nzembo bia Abraham nazoemba. Nyimbo ya Ibrahim naimba. On est à l'aise soko soimba banzembo na bango. Tunakuya ndani wakati nyimbo yako. Mbele Mungu c'est comme ça. Hein, qu'on dit aussi grâce des autres. Kuichika neema ya wengine. Eza via malam. Inakuya hiyo uzima ya mzuri. Et je dis que l'église est komitungisa nelo côté. Na nasema kanisa haiwezi kufadhilika na kitu. Boza na nzela ya kitoko. Mnakuya munjia mzuri. L'église a vraiment na route moko ya malam. Na kanisa yakuya mubarabara mzuri. Et surtout le fait que le Seigneur a pris sur sa propre parole. Wingi vile Mungu anakukaburia neno yake upekee. Il faut s'assurer. Inabidi kujihakikishia. La nourriture ne manquera pas. Chakula haitakosa. La chair et la nourriture ne manquera pas. Kwa hiyo mimbali chakula haitakosa. Ezala ba disciples yo totelemisi awa. Ikiwa wanafasi watashamisha hawa. Ils travailleront selon les grâces que le Seigneur a tient kati na bango. Watatumia kufuatana neema hiyo Mungu aliweka ndani mwao. Moi je loue les grâces za kati na bango. Mimi na sifa hiyo neema ya kwenda ndani mwao. Parce que je vois déjà que makamba minene za liboso. Na ninaona kusema mambo ya minene yakwa kumbele. Donc tant ba ko pesa même ba pesi disciple un temps ate ya même 2 semaines wakati mkaburia ule mwanafasi wakati ya ubira hata mawiki mbili jour nyonso akote ya do mercredi vendredi dimanche akote ya tano na siku na sorta bandimi échanger te zalaka ke sorta bandimi na semaine na dimanche comme sorta bandimi suste ali ya ba ezalaka ni paka bo donc bako intervenir pe ba dimanche kuhubiri siku ya Jumaa ba travailler pour na lukumu nzambe batumie njia utukufu ya Bwana mais il faut les soutenir aussi. Inabidi kuwashika. Yebaka ke Nzambe aza toujours na iloko ya azopesa. Unajua kwa Mungu anapa na kitu analeta. Et je suis vraiment certain na nakuwa nahakikishwa que atana ke ina voyage. Hata menda musafari. Na koyoka toujours so persévérer dans le chemin de la foi. Mimi ndashikisa unaendelea paka munjia ya imani. Et na yebike ko o exceller toujours. Sasa utaendelea paka. Ou avancer toujours dans les biens. Utaendelea paka mu bizuri. Et tant tozonga tokoya aussi ko cueillir ba fruits ya malamu na kati nayo. Na wakati tarudia tutakuwa kuvuna matunda mzuri ndani mwako. Parce que toyebi que l'église des saints zande yo nangai. Tunajua kusema kanisa ya batakatifu na kwa ni wewe na mimi. Le Seigneur nous a mis à part. Bwana tuweka hiyo pembeni. A travailler na kati na biso. Atumike ndani mwetu. Donc komitungisa tukana eloko moko te. Usifadhilika tena kitu kimoja. On est toujours ensemble par la grâce de Dieu. Nous avons toujours dit que notre église locale c'est ça dans Oasis. Et nous tenons que awa photote ya mingi koleka. Donc ça ici que photote ya mingi po
sangwe panza na l'avantage. Ni hapa na tuhubiri mingi kabisa njoo hiyo habari njema ijizambarishe. Biso toye kusaka batu église za kande ya kolo. Shie tunafundisha watu kusema kanisa ni ya Mungu. Visionnaire église za kande Jésus Christ. Huyo mwenye onyo wa kanisa ni Yesu Kristo. Chef du peuple c'est Jésus Christ. Mkuu wa taifa ni Yesu Kristo. Alors souci wana ifo za nangolo lenge tozo kamba bino. Hiyo tatizo inabidi mkue nayo mfalme wetu miongoza. Ça la vraiment tango zo témoigner la parole zo ba que je témoigne oyo ngai na ndimiri. Wakati uko nashuhudia neno inabidi unasema na shuhudia hiyo mimi naamini. Parce que Paul a dit ça que j'ai écrit c'est pourquoi j'ai parlé. Du Paul anaonyesha usema mili amini ndio kama nilisema. Donc komile mbisandelo kwa tamo kote. Usichoke hata kitu kimoja. Battez-la toujours la parole. Linda neno. Et tu dis que la chair kozana toujours na kata chemin parole. Na tunawasa hiyo mimbaji wakipa munjia ya neno. Ce qui te convoquer ba prière. Wakati tunaalika malombi. Zalawana c'est une bénédiction. Kuya pale na kwa ni baraka. On néglige pas la prière te. C'est une grande bénédiction. Et puis Zamba salaka Zamba na bikama défendre la parole na ye. Na Mungu wa mastajabu ana défendra neno yake. Un jour tellement d'intoté avec zèle de la parole. Siku moja sabe tunahubiraka na hiyo bidii ya neno. Ezalaki na papa moko un homme d'affaires. Mkaba moja anafanya biashara. Na territoire na zalaki na Kipesi. Ku hiyo mji ni kwa Kipesi. Papa wana za kusambela na Catholique. Ule baba anaanza kuomba kule Catholique. Alors mwana nake na iko zwa kisi magie. Sasa mtoto wake anaomba hiyo ando kugusa hiyo uchawi. Jeune garçon kijana anazo kisa mbongo anaanza kugusa alors abandi folie na makuta anaanza bazimu abandi folie ana lukula bazimu alors na libota ya papa wana na mukizana huyo baba le fils aîné assemble kepa na biso huyo mzaliwa wake wa kwanza anaomba kwetu donc sasa na bango même église saint tulikuwa na hapo kanisa moja batakatifu alors sasa papa wana ebisi alobike motei na bino za mnogo mingi na baba anaweza ule mobili alakinywa kaya ngo tozana ngo kambo yote kuna hiyo parce que babengisa kinganga moko ndio alita mfumo moja nganga wana wasala ba numero na ye huyo mfumo anaanza kufanya hiyo mutaliboma zio akangie loboko aswiye loboko nete katana mtu wa maziwa ambapo analuma meno amemie mbangu na hospitali peleka mbio kwa hospital grand ganga mfumo mkubwa aswiye analuma mususu aye babeti ye na mutwa banapika frap alors ba beteranga masolo ne sona ba nipatia hiyo historia yote wana ba ibisa ingana ba 15h moins bananiambia ma 15h moins alors qu'il te fait banda 15h30 inabidi ibada yanze hiyo saa et donc motiva kinga isa po papa wana défi yake évangile kintu kirinipatia nguvu ndio baba alipingana so ki ba défi évangile engage toi wakati apingana injili uje yeba kenzamba kwa mikumisa yo sasa Mungu atajitukuza bono bakabozana évangile évangile bongala na injili unasema okay no benga mote na bino total mumwite mobile na kwa soki akokeloko kama atamutomosha kwa mashimu huyo aloba yebisinga masoro wana anaambia mambo nokola kaka défi yake évangile na yo ki vile alipingana injili napata jangu alors na yebisi seigneur naambia bwana esengeli na présider kilt ilibidi niongoze hiyo ibada kilt zo bana 15h30 ibada inaanza saa 15h30 bayebisanga ba 15h moins banaambia saa 15h moins sala par tous les moyens seigneur ozongi c'est normal libombe si la entre 15h na 15h30 assemble mane wana ipanza naambia Mungu asafanya yote kabla 15h30 ile hapo au nom de Jésus c'est ça la prière j'avais fait afin na bima ndio maombi nilifanya alors tokeina par na frère na tuenda kwa ndugu amembi soti atupeleka tanto zunko kota rapport wakati tenge tumula ala batu na lupango mara bantu bunyi mupango sho ya uzomona itaza kuna musika zo sala mona eko mbali babiloko na ye nafa ye mabati tangu kaka nene ati porte wakati afanya tumula azomona ete paso mona ngati misi mona yasi nyoni batu basebele wana baso kotala likambo yosale batu angara moja pitika akangi alobike moto na nzambe na ebike okoti lupango ala mesa mtumisha mona so nyamu pango et puis alobi kisha nasema alobi tuna batu nyoso bazali onazo beta serious asa uliza watu wote hapa niko nafika huko na hivi kaso beta utipe ko somo tumusake hospital na yase napiga na antongia mbasa nganga hapo sala sasera na ngai bako na nzoto boye ndani mwangu e bouger kinga ndakitemea kidogo ya solo vraiment bete sasa ya kwenda napika mais le seigneur aya soufflenga lakini bwana kwa anasema omonite ke ayebi yo kokoti sanka mona yo amasa je vous dis mona ingaje kujua kabla kuone alobi ke moto nzambe na lobi na moyoki kokoti asa mtumishi wa Mungu akona unaingia c'était les esprits mauvais qui parlaient ilikuwa ni mampepo mchafu au sema ndani mwake alors tana pusani wakati nakaribia alobi
Anasema oyeka unakaribia. Wana panzi batu après batike linga zela. Mina quelques frères otoeki na baba. Ndanga bandu kidogo tulikuwa nabo pale. Abi nazo beta komeka na yote ko sabela. Unafika usichofe na komeka tako kangamisu te pona na kufunga bacho. Ndinu na fiapula humu. Na hivi si ba frère ngabike boki pe. Na bandu wasa mushimwangalie. To banda koyembela kanza. Tuanze kuimba Mungu. Azo grimace biso. Eko nafanya grimace. To bandika koyemba Yesu azalia wa. Tuanze Yesu azalia wa. Yesu azalia. Tozo mbagane wana. Tena mpaka vile. Alors tomboki ala muka ndo fama alenga yako simba ngabo azoko kata kokoma te afa kunigusa lakini ashikaribie bambani na se atelemeli azoko wana ezagine ti scène bazobika batu bele bazobika batu territoire kwa sa mambo watu wana na akangi miso nazo menga haleluya haleluya nazo yembaka haleluya na imba pa haleluya na Yesu ti azalaki délivrer comme normal na pa anafunguliwa anakuya mtu wa je prends Jésus à témoin na chukua Yesu kama mshuhuda après to keipe kilte bandi na tangi kisha tunaendelea kuibada azoni normal batu te normal en tout cas bozanga ne évangile la son bana sa kweli wala injili ya kweli quoi Johnny eza tout simplement confiance Dieu est là tu ni kitumaini quand ozomona l'ennemi wakati una adui a défier évangile anapingana injili kozonga simate usirudia kumkongo ezotala pe oh foi na yo te yoko kipete ayangana te imani yako yo talaka kombo yo ba défier wana wewe angalia yo jina wanapingana kendeka nango wewe ile jina ile omoni farao alobaki ni una farao anasema nini tangu Nzamba tindi Moïse na Aaron Mungu anatuma Musa na Haruni tangu bakei wakati wanaenda yoka Exode chapitre 5 shikia Kutoka sura ya 5 verset 1 na 3 mstari ya kwanza mstari ya 3 Farao shikia Farao anasema Nzambango nani na yeye ya tati ni nani ada asakina besoin iba Nzambe alipenda ayuo soka sakandeki nini quel est ce Dieu là Dieu d'Israël moi je ne le connais pas na ko libérer peuple te tata tali omoni lokola saki atuna ki poil kayeba vile aliuliza ndio ajue le yango ba frappe landaki poil yeba bien njogule alipata mtu utunjwa huyo mzee eloko wana nde créer les problèmes il fallait kalo ba wana ile kintu ndio mtendea ma azo défier Nzambe eko napingana Mungu esika omoni ba défier Nzambe fazi watu wanapingana na Mungu engage toi ujitoe ujingize Nzambe ko intervenir Mungu atatenda ozona na malamu amen c'est ça eloko nazo ebisa yo ndio kitu nakuelezea que komeka ko se décourager te ushipima ta kupoteza kiasi il faut plus que se fortifier inabidi kujitilia nguvu oyeba que le Seigneur que ozali ko servir aza vivant yoso ile bwana tumikiana kwa mzima le Dieu que tu adores est vivant huyo Mungu unaabudu kwa mzima le Dieu que tu pries est puissant huyo Mungu naomba na kwa mzima et que tous les esprits démoniaques ezana se ya makolo na ye na hiyo mampepo ya mchafu mandemoni na kwa aucun esprit impure yokoki ko lever sa face devant le Seigneur. Hakuna pepo mchafu naweza kusimamisha uso yake mbele ya Bwana. Le Seigneur a tout vaincu. Bwana alishinda vyote. Et surtout la bonne chose, na kitu kizuri, a eu cette victoire à Pesio. Anachukua hiyo ushindi akaburia. Donc yo bundite. Wewe uko mbali. Ba kabelu eno. Bwana ukaburia ushindi. Donc ba ibiso ke ozana victoire. Bwana uko na ushindi. Il faut ça na fierté na. Inabidi uko na fierté na hiyo ushindi. Na lingala balobaka litundu. Mulingala simaka hiyo litundu. Balobaka teke nazana lolendo azambe. Asana kwa na hiyo kitu. Balobaka nazana litundu azambe. Asana kwa na hiyo fierté ya Mungu. Azoyuka fierté azambe. Kia hiyo fierté ya Mungu. Eza ponza mbazo la victoire à Pesio ezele ko mukete. Inakuwa ni njoo tu Mungu achukue ushindi kwa ana kitu. Takate quand il prie. Usishake wala usitatize wakati wa c'est l'autre qui a combattu, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui a combattu. Et yenda lobaki tout est accompli. Maintenant vu la victoire. A Pesio église. Anakaburia kanisa. Ozobunda dans la victoire. Unakumbana ndani ya ushindi. Mais ne doute pas, il faut sana foi tango salika. Lakini ushishaki inabidi kuwe na imani wakati wa confiance et pas Nzambe faut ça la makasi. Kitumaini kwa upande wa Mungu inabidi kuwe mingi na kwa. Omizongi sana lelo kote. Usirudia hata kitu kimoja. Le Seigneur anabaki Bwana anasema ne craignez rien car j'ai vaincu le monde. Usiogope kwani nilishinda huyo ulimwengu. C'est ça l'exhortation à Pesabiso. Ndio nakuya usukutisha tukaburia. Azoyebisa ba disciples.
Avant son départ, kabla aende, le prince de ce monde vient. huyo mfalme Et il n'y a rien à moi. amuna kintu mwangu, Donc nazana nyongona tamo kote. tena ndeni moja yake, Et celui que toi tu sais, na wewe ule watumikia Azan l'invincible, balonga gaete d'âge en âge. abamushindaji Na chaque temps, azalaka toujours vainqueur. kwa kila wakati anapa mshindaji, Yebaka ki ozana molongi. yose wala na mshindaji Ma problème bota makapona okwa ko palper véracité ya nguya na ye. mamambo inashimamaka njuu uishi hiyo nguvu ya uwezo yake. Donc tant ba situation bota maka Wakati mamambo inashimamaka okasata ke nzamba lingi yo tete. sona sama asikupende Tanga hapana. créer kama makasi. Wakati anaomba Ezapo o palper grandeur na ye. ila alaka ni uguse unene wake. David alobaka Daudi anasemaka a problème so yelanga isaka ke po o exercer ngana koma. mavita ni kuyaka njuu na nifanya kukarasisi En fait que na koma plus léger comme une biche. juu ni kuye wepesi kama huyo biche. Donc c'est comme ça des fois ça la lecture des problèmes. Njoo inabidi uko na hiyo usomi mbele ya mambo. Ouais parce que le Seigneur a kokyo bongisolo jamais eloko mabe. Ndio kusema Bwana siwezi utaacha kitu kibaya hapana. Aza toujours na makamba kitoko likolo na yo. Mpaka na mambo mzuri kwa upande wako. Mais ce qui a élevé une situation. Wakati anashimamisha jina moja hivi. Unaona kwa ya nguvu. Non, alinga talisa kile. Anapenda kuonesha anakuwa nani. Zala na confiance wana. Kuna hiyo kitumaini ndani kwako. Yebaka eloko etelemi ekokita. Hiki kitashimama kitashuhudia. Chaka na kati nayo. Soki endenya telemi libosono akokita. Kama adui anashimama mbele yako akokita na yote. Eloka ya kosala. Kitu ya kufanya lingao solo la mingi na Nzambe. Ndio sungumuza sana na Mungu. Omoni soko meseni kosala mingi na batu kuiba makambo batu. Unaona unapenda kuzungumza abantu sana. Utaona mambo ya mingi hapana. Kuiba makambo batu. Utaona mambo ya mukini. Mais ceux qui pensent sur le Nzambe mingi. Na kama sungumuza tena okoyeba pe makambo Nzambe mingi. Na utajua mambo ya mingi ya Mungu ya mingi. Nzoto lingaka ngote kokosola na Nzambe mingi boya wangu. Mwili haipende kusungumuza Mungu sana na katalaka. Parce qu'avec la chair on est loin du Seigneur. Ndio mwili mbali na Bwana. Amen. Mais il faut se discipliner. Inabidi kujipatia hiyo discipline. Et l'on sentir que non il faut na sola na Nzambe mingi. Inabidi ushtia ndani mwako sana usungumuza Mungu. Na ko découvrir makambo ebele onazoyeba te. Kula mambo mengi yeshijue. C'est dans la prière. Ni ndani ya malombi. Na komona makambo ikufungwa. Taona mambo yafunguka. Et cette confiance-là, on perd rangote. Yeba que tu as un Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu incomparable, le Dieu qui est si haut élevé. Et que Mogota peut se mesurer na ye. Le Mogalo baka j'agirai qui s'y opposera. Adversaire na kotelema. Ya tuni j'agirai qui s'y opposera. Olo bakengai. Usemi ya talaka ennemi amona ka ennemi yana ngaliaka adui armure ennemi asa hiyo silaha adui flesh na ye na hiyo mshale yake abona ngo comme une paille anaona kama hiyo majani omoni ezana ngo flesh ebende inakuwa ni chuma mais ya azomona ngo lokola matiti o ba remplacer ka esika batol na bamboka inawa hiyo manani hiyo matete hiyo manikaka muchi ozona na malamu amen et c'est comme ça azomona ngo mais ennemi azomona kazana arme adui no sona sila mais zambazo lebese lokota ezana timwa paille moi lo sema na kita kama litete ezatana makasi haina tena nguvu kombanga ka grimace ennemi te na kata situation hiyo magrimasi ya l'ennemi azavuma plus faible adui anakuya muregevu donc soko ngoye ba mutu asa faible kwa fa mtu muregevu c'est l'ennemi c'est le diable adui ni shetani aza makasi te ashikana na nguvu hata siku moja nyonso akokosala yote anaweza kufanya eza lukuta ni bongo kundimaka makambo na ye te ushamini mambo yake le diable akokotelema na kata likamu shetani anazosha mambo boyango katala usioka malamu amen boyango vraiment na prière kopesa yango place te katala malombi usipatia fazi tango ozoboya nde victoire ezoya unakatala njoo kule ushindi nakaribia ozona na malamu boyango katale keloko vraiment na boyango da ba prière katala malombi eya te talongoli yango sifiki na itosha hata moni decision moko eza contraire nayo hata mna mipango washa kuchukua ikinyume boyango katala boya katala et le Seigneur a senti que motema no eboyango toutefois moyo kuna katala kwa nguvu et tu verras que kokita na utona itashuka le diable babenga gaya zaka tentateur atantaka shetani mta huyu anajaribuaka omem tatantaka zaka ne sirte unaona anajaribuaka asikari na hakikisha mambo yake namikana ndipo mbele
Donc aza sirte ashina na hakikisho etanga so yondo ko pese porte wakati anakuwa wewe aza sirte ashikana kina hakikisho yebaka ke ya kusema toza plus que vainqueur par le sang de l'agneau qui a été répandu. unakuwa unashinda mshindaji kupitia damu ya mwana kondoo ilimwangika. Confiance on fait ça na kati no tellement ile makasi. kitu inabidi kwenda ndani mwako nguvu kabisa. Mais arme ya kitoko yako batela yo c'est la prière. Na je silaha itakulinda ni malombe. Même méditation kotanga Bible souvent hata hiyo kusoma Biblia wakati ça sanctifie. Inatakasaka. Ozwaka temps mingi ya lecture. Chukua wakati mingi ya kusoma Biblia. Même ofandi ozoyoka mingi. Hata wakati unasikia mahubiri mengi kabisa. Ozoyembela Nzambe mingi. Unamwimbia Mungu kabisa. Et quoi approcher au plus du Seigneur. Itakukaribisha mingi na Bwana. Et tu sentiras que ton parler. Na utasikia namna kusema. Et vous allez parler moko. Itakuwa kusema. Tes paroles comme ma parole moko comme créatrice. Misemo utakuwa kama misomo mumbaji. Tu déclares des choses mais ça comme parlant des oracles de Dieu. C'est ce que livre Pierre et le dit. Unatangaza majira ya Mungu. Que tango zolobe comme des oracles. Liloba mute comme agandengwana. Musema muteko. Oya azoko se confier mingi na Nzambe. Unajitoa mingi na Bwana. Son parler comme oracle. Iyo useme kana kama azo solane na mutu me mutanga kei a sentir que Nzambe na lobeli. Wakati asumura mtu wakati anaenda sa Mungu anatoka. Nzamba bengelo ne lokwana. Mungu anakupitia ukio kitu. Ozola na malam. Amen. Mais il faut aimer se consacrer. Inabidi upende kujitoa. Aime la vie à consécration. Penda hiyo maisha kujitoa kabisa. Yeba ke nyoso tozo sala. Yosa yote unafanya. Nzamba benga ngo travail te. Mungu shitaki kazi. Travail benga travail na Bible zende musalo ya ye. Mungu anataka kazi mu Biblia kukazi yake. Donc tangu ozo tanga. Wakati unafunda. Mais tangu ozo tanga osambela ndo ozo sala musala. Wakati una wakati kusoma. Nyoso sala ozo musala. Musala te. Yote ana makazi. Atozo tanga, kutanga sana ngo bien. Ozo mwati kitazo bongisa vie. Ate unasoma bongisa vie na prière. Unasema itabadilisha maisha. Na classe te. Itabadilisha maisha. Pona ebiso batebele baleka pe na baglass wana. Ndio bantu menyo na ba parfois so tali suite na bango. Unafuata maisha yako ya kuendelea. Batika na ba diplôme. Baba kia hiyo diplôme hiyo. Usola na balam. Mais yayo ko sala bongo te. Yako itakuya vile. Yoko palper la grandeur. Wewe utagusa unena wa Mungu. Okomona pake Nzambe akohonoreo. Tena Mungu atakushimisha. C'est la prière. Malombi. C'est ce qu'il faut comprendre. Bien bidi uelewe. Eloko one matana kati na yo makasi. Inabiki ndipande na mwako nguvu. Osepela ko se consacrer. Amen. Et surtout aussi, na zaidi dans ta vie, maisha yako il faut linga oyeba naza nani. Unabidi ujue unakuwa nani. C'est bien sûr que naza na chant. L'église c'est un chant. Mimi nakuwa mshana kwa kanisa. Naza nani? Niko nani? Na benga mina nini? Na itiwa kunini? Il faut le trésor koza nango. Inabidi azima kwa na ifunguke. Oza comme une terre, il y a un trésor que le Seigneur a tiré. Unakuwa kama udongo unakuwa azina ndani mwako. Mais ce trésor là il faut linge fungwama. Hiyo azina inabidi utafute ifunguke. Place le diable à combattre kande wana. Faji shetani kumashani pale. Alingakate mutaye ba position na vis-à-vis musala nzambe. Asipendaki ajue muntu ajue hiyo hali yake. Mais uko découvrir ngo comment? Utaivumula namna gani? Tango zokende mingi panza. Lakini wakati unarudia kwa Mungu unamrudilia Mungu. Ozo a décision zokende mingi panza. Unachukua hiyo mpango urudilia Mungu. Olobike non. Unasema hapana. Ngara ke panza. Mimi nenda kwa Mungu. Effectivement zamba lingakande. Amen. Kenona kozonga tetina mona nezamba kwa jini. Nitarudia nione pa vile Mungu atatenda. Un jour na ibisa kinde komoko. Simoja naambia ndugu moja. Ala lobi en tout cas. Naambia santuka. Ezana makamto tozo tuna nzambe. Mama namuuliza Mungu to kende prière mais prière tozo kende. Totie date tokosisa te. Tweke sikwa sawa wakati to komela te to golia te mais toke prière ti nzamba répondre. Atakuya kula papa na mtu na biso nzambe so atali totaki date tokosisa prière wana te. Na sasa tukeka ile siku tarehe tosha. Tozalaki étudiant. Tulikuwa wanafunzi. Mais toke prière jeune sans date. Tozalaki étudiant. Tuna malombe ya mafungo bila tarehe. Tulikuwa wanafunzi. Mais tozana biso to lukelo komoko panza. Totalité que cours à thermodynamique na sisi. Ngasa cours à thermodynamique yaisha. Cours ya mécanique quantique na sisi tena zana difficulté nango. Cours ya mécanique quantique yaisha kumamisha neno kigumu. Ofandi sans date. Unaanza kukula lomba bila tarehe. Ozo kutungisa ndezambe. Unamtafuta Mungu. Oui, Dieu aime aussi comme ça. Mungu anapenda vile. Opesi ile kone valeur koleke loko msusu. Unaukaburia kitu kingine. Mungu anapenda. Et tu verras que Dieu akoya. Na utaona Mungu atakuwa yakupenda. Amen. Quand ozo valoriser oyaye. Wakati unashimisha ya. Nda yaka mingi. Ndio anakuyaka kutukuza mara mingi. Mais ce qui mutu azo mipesa avec ezane tazo meka makamazambe zane tipomeka donc aza sir nde côté mususu lakini yeko na kisho sur na yeso kozomona aza constant wakati unaona yeko na
très constant. eko na dumu Et ça pour papa, maman, ça grand commerçant. njuu baba na mama eko Équilibre n'est ça dans ma zambe te. hiyo ustari yake ana mama Mungu. Papa, maman, va ça Baba na grand mama commerçant, grand d'affaires. Yango d'équilibre à motema na ndio nakuya hiyo inashamisha mwili yake. Ozomona. Mosusu koza na équilibre à motema na Mwingine kwa hiyo ustari aru wake. papa la kaki déjà qui na koteka lupango na katela bino bandamu ndamba mbongo boki ne ku débrier. Baba sema c'est ça équilibre. Sasa mimi tausha mpango tabakaburi yake mtu bakuta. Ozona madame. Ah, mais ça me faut santaka que non équilibre non c'est la parole. Mungu inabidi ashikia kusema hiyo ustari wako kwa neno. Soutien na yo ezalande parole. Hiyo mshimamo yako kwa nini? Omona da cause parole tu peux perdre tout. Unaona sasa kunjua neno unaweza kupoteza. Il faut que le Seigneur assentira. Inabidi Bwana aishikie hiyo. Amona ke oh soki na ebisie sala boy. Huyo aona kusema huyu nikimwambia fanya hivi. Akosala. Atafanya. Il y a des hommes dans la Bible. Na kwa bantu da Biblia. Otali Unaangalia Ezekiel. Ezekiel. Un parent. Muzazi. Ezekiel 8 verset 18 na 19. Ezekiel sura ya 8 kwanza mstari ya 18. Ezotali sake. Hiyo inaonyesha kusema Esaïe azalaki avec ses enfants. Isaya alikuwa na watoto yake. Mais il faut yeba boy. Inabidi tujue hivi. Azalaki na bana. Alikuwa na watoto. Mais Nzamba yebisi na Esaïe 20 verset 1 2. Anamwambia Isaya 20 mstari ya kwanza. Longola bilamba nyonso na sapatu kutu longola. Vula mavazi yote na tambola bolumbu. Tembea butupu. Ah, je vous dis qu'il a aimé le Seigneur. Atalaki te kaza parent. Ashimwasa umzazi. Je te dis atalaki te kaza parent. Tala niveau kolinga Nzamba. Angalia hiyo kipimo upenda Mungu. Ozona na niveau kolinga Nzamba. Unafuata hiyo. Ayepe Ezekiel. Anakuwa Ezekiel. Alabiki Ezekiel. Ezekiel. Nazana besoin na te peuple. Napenda kuhubiri taifa. Mais pona te peuple fona bomande moi sina yo. Parce que nazaka na exhortation bona kopesa. Inabidi nyoyo bibi yako na kuchua uleta pale fazi. Donc tant moi sina kufa tant ba kobla kutuna mais yo jour wana Ezekiel kolela te. Wakati wa kamonanga. Ako mamwa sina yo. Bana bibi yako. Ponza mbaza na besoin exhorter. Mungu anapenda kusukutisha. Tala niveau batora bazalaki. Ngara kipimo watu alifika wale bantu. Ne blague pas. Para kucheza. Tala niveau bazalaki. Ngara kipimo watu alifika. Et puis ba pekisi yalela. Na wanamkatali ali. Ils ont appelé na matanga ba moni Ezekiel. Na siku kilio amona Ezekiel ashirie. Attends ni homme de Dieu azolera te. Mtusha Mungu ashirie. Après on dit que non. Ainsi dit le Seigneur. Tasema omila sema vipi. Donc tina kaka bomela ki mwasi nde yango alaka ainsi dit le Seigneur wana. Hiyo tu bon Ezekiel atikali veuf. Atikali veuf. Na Ezekiel abakia mkani. Le Seigneur. Tala olenge Nzamba likaki na bato. Atendi Paul asala musala Nzambe. Anamtoa Paul afanye kazi ya Mungu. Paul asala musala Nzambe na film moko. Paul afanya kazi ya Mungu. Azote ana Nzambe me babeti sérieusement. Yeko na ubiri Mungu bera. Presque liwa. Bera mupika karibu na mauti. Bakimisie kutu babimisie presque à mort. Bamukimisha libanda ya vie. Karibu kuna kufa nje ya mauti. Basambe liponda ina ba disciple. Bala muombea kwa nafasi. Asekwe. Anafufuka. Nzamba pesi atata convalescence. Mungu asimata wakati ya aibisie songa mbona toka wana. Azana ba ame bele. Nina manafsi mengi. Nazana ba ame alobite ke zona ta convalescence. Tukua wakati ya kupona. Nazana ba ame bele. Taka na mboka wana. Zonga. Rudia. Yanga alobike Paul alobaki ça nani bo résister makamusu teti au sang. Ndio Paul anasema amu ya pingana mwenyewe pa kudamu. Et donc wana il faut koeba. Kile kitu vitu kijue. Et ça très important. Inakuwa maana kabisa. Donc c'est que na kati na yango o ezande exhortation d'abord na zoebisa yo. Inakuwa ni sukushi na kuelezea. Que reste ferme. Bakia na mshimamo. Considère Dieu plus que toute autre chose. Tazamia Mungu ushinda vitu vyote. Ilo konyoso koko perdre ngo mais pas le Seigneur. Vitu vyote unaweza kupoteza pana Bwana. Oya yo ya mutu ya c'est le Seigneur. Yako ya maana inakuwa ni Bwana. Aiba kusonner dans ton cœur dans ton âme. Aiyo kuchunguza hiyo ndani ya moyo wako. Oyoka yango vraiment na kati na yo. Ushike ndani mwako. Je prends la lecture dans Rite chapitre 2. Tunachukua usomi Luka sura ya pili. Otangeli biso à partir ya verset 10. Kwanza mstari ya 10 na verset 23. Pa mstari ya 23. Rite chapitre 2 10 à 23, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit: comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, qui suis une étrangère? Boaz lui répondit: on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant.
Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de la servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Eux-mêmes vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire des reproches. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Elle y eut environ un épha d'orge. Elle emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas, et elle les lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs, jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Amen. L'écriture, exception. Andiko natuelezea. Toute écriture est inspirée de Dieu. Andiko yote inajazwa na Mungu. Utile pour enseigner. Inakuwa ya maana njoo ya kufundisha. Pour instruire. Juu ya kuleta mafundisho. Yango ndeko zana na capacité ya kukomisa yo comme un homme fait. Ile ndio itakukabulia uwezaji wa kuwa kama mtu mwenye kukamilika. Tous les mouvements salemaki dans la Bible. Makutenka yote ilifasikana na Biblia. Ils significatif. Inakuwa na maana. Parce qu'il y a une question que Salomon a posée. L'Ecclésiaste 8 au verset 1. Qui est sage et qui connaît l'explication des choses. Réponse dans Job 12. Verset 12 à 13. C'est en Dieu que réside la sagesse et l'intelligence. Donc Job 12, verset 12 à 13, c'est la réponse à Ecclésiaste 8, verset 1. C'est effectivement en Dieu qu'on trouve la sagesse. Or, Dieu est capable d'expliquer et le dans les Saintes Écritures. Il faut comprendre que le Seigneur est le avant que
kwa kosala ngo dans l'avenir. Inabidi sasa kintu kyote kabla Bwana akifanya masiku ya mbele Abongisaka yango déjà na kata la loi, le psaume et les prophètes. anayatayarishaka ndani ya sheria, mazaburi na manabii. Yango c'est langage que Salomon alobaki. Ndio hiyo msemo Sulemani alisema Na Ecclésiaste 3 verset 14 et Mhubiri 15. sura yake ya 3 mstari ya 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait cela durera Mimi toujours. natambua kusema yote hiyo Mungu alifanya itadumu, itaishi kwa Il milele. n'y a rien à y retrancher, Hakuna ya kuondosha, rien à ajouter. hakuna ya kuongeza. Et Dieu fait ainsi enfin qu'on le Na craigne. Mungu anatenda hivyo kusudi bamuogope. À continuer dans verset 15, ce qui est a déjà été. Anaendelea kumstari ya 15 kusema ile iko ishakuyaka. Toujours Ecclésiaste 3. Mpaka Mhubiri sura yake ya 3. Et ce qui sera déjà été, Na ile itakuwa masiku ya mbele et ishakuyaka. que Dieu ramène que ce Na qui est passé. Mungu eko narudisha ile nesha kupita. Donc, nakati na yango, Ndio ndani yayo tu peux trouver unaweza kuona mutu moko akoti na champ, mtu mwana ngeza shamba azo travailler. eko natumika. Mais il faut arriver maintenant ya ko actualiser yango na kata ligne du temps. Inabidi ujue kuyeka wakati ya leo mstari ya unabii. L'enseignement Paul alobaki qui a connu la pensée de l'Éternel. Mafundisho Paulo alisema nani anajua wazo ya milele? Et puis alobi or nous avons la pensée de Asa Christ. japo siye tunakuya na hiyo wazo ya milele. Parlant d'abord du champ, Kusemezea kwanza juu ya shamba. tozomona le Seigneur Tukunaona Bwana aye na Anakuya. parabole moko ya terre anakuya na fumbo ya udongo. na Matthieu 13. Mathayo sura yake ya 13. Naninga na toucher d'abord 4e terre parlant du Ninapenda champ. kugusa hiyo udongo ya ine ya ndani ya shamba. Tanga zozwa 4e terre, Wakati unachukua hiyo udongo ya ine, 3 premières terres etalisaka comme temps ya la loi, les psaumes et les prophètes. hiyo udongo tatu ile wanasemezea hiyo fumo yasemezaka wakati ya sheria ya mazaburi na manabii. Tant oyoyo la foi epesamaki te au peuple. Wakati hiyo imani haikupewe kutaifa. Maintenant 4e terre, Udongo ya ine bosimbaka kayango, muishike, balobi un grain épaississant, banasema mbegu moja naleta 100, un autre 60, na hiyo mbegu inaleta 60, un autre 30. na hiyo inaleta 30. Ezaka na 3 grains Inalana mambegu pour tatu y produire. ile inazalaka. Alors ce mouvement-là ya kobibisa semence, Hiyo kutenga kutosha mbegu. ce qui tokei epai ya frère Paul quand il a prêché la parole, Wakati unaenda kwa ndugu Paulo wakati arubiri neno na 1 Corinthiens 15, wa Korinto wa kwanza sura yake ya 15 à partir verset 36 tina 39 otangi yango. kwanza kumustari ya 36. 1 Corinthiens Banana chapitre 37, 15, verset 37. à partir du verset 37, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Insensé, ce que tu sèmes ne répond point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Ok. C'est que Nous sommes quand Paul azolobela likolo ya semence, wakati anasemezea juu ya mbegu, a lié yango directement avec la résurrection. anayambatanisha mara moja na ufufuko. C'est ce qu'il faut comprendre dans la Bible. Ndio inabidi uelewe na Biblia. Donc tant alingo lobela sur la résurrection, Wakati Paulo anafia kusemezea juu ya a ufufuko, comparer mouvement où eselemaka na grain analinganisha hiyo kutenga fanisha na à la mbegu résurrection. na kwa ufufuko. Donc avec ce langage 1 Corinthiens 15, Na hiyo msemo ya Wakorintho kwanza sura yake 10. ils ont facilité biso maintenant ndengi balobi un grain a produit 100, Inatusaidia kuelewa kusema wakati sasa mbegu moja nazaa l'autre 60 100, hii ingine nazala 60 et l'autre 30. na ingine nazala 30. Dans cette terre ya suka, Ya muyo udongo ya ine ya la mwisho. terre ya suka eza terre oyo eyoki pe emettre en pratique. Hiyo udongo ya ine yani udongo inasiki yake na Il faut naweka katika d'abord tendo. koyeba que cette terre parle du Seigneur Jésus-Christ d'abord. Inabidi ujue hiyo udongo inasemeza ya Bwana Yesu Kristo peke yake. Parce que Jésus-Christ azalaka un disciple, Juu Yesu Kristo analaka mwanafasi, le disciple de l'Éternel. anakuwa mwanafasi wa milele. Aux yeux Ésaïe 50, verset 4 dans 5.
Isaïe 54 et 5, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a connu Shamba. Ok, tant. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Voilà la prophétie de Jésus. Tazama unabii Yesu Comme Kristo disciple yangwana. kama mwanafasi yoyo. Au moins ni disciple wana zana pluriel. Hiyo nafasi iko kuwingi. Ezana ba disciple. Kuko wanafasi. Ba disciple zana ti ba Esaïe. Ba nafasi kwa ba Ba Isaya. disciple de l'Éternel. Ba nafasi wa Ba milele. Esaïe. Ba Isaya. Ba Jérémie. Ba Yeremia. Ba Moïse. Ba Musa. Ba Bakuk. Ba Habakuki. Ba ngone so bazaye koyoka éternel. Bote wanamsikia wa milele. Maintenant quand l'Éternel a prendre corps pour aller sur la terre, Wakati Bwana anachukua mwili ndio kwa dunia, il est venu aussi comme des disciples. anakwenda kama banafasi. Ozora na malamu ha? Amen. Yango Philippiens chapitre 2. Jokule wa Filipo sura ya pili. Otangi yango na verset 5 à 10. Mstari ya 5 ufika mstari ya 10. Philippiens 2 verset 5 à 10. Philippiens 2 5 à 10, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Voilà un disciple. Tazama nafasi. Un disciple obéit à la discipline du maître. Hiyo nafasi iko natii kwa hiyo Se rendant obéissant. anajifanya mutiifu. Ozora na malamu. Amen. Yé d'abord ndaza ce quatrième. Yeye ndio ala hiyo udongo ya ine ya hiyo shamba. Donc qu'est-ce qui se passe-t-il? Nini napitikana? Il faut koyeba que les trois grains qui produit, Inabidi wasema mbegu tatu iko nazaa. grains ce qui produit, Kama mbegu nazaa, cela veut dire ezalaki na germe ya vie na kati na. wasema ilikuwa na hiyo hali ya uzima ndani mwake. Parce que grains soko tiango na mabele, Tu wakati unapanda mbegu mudongo. eke bimicité, Kama itoke, cela veut dire ezalaki na vitesse ya kukufa ya usema haikuwa na uzima inakufwa. ça va. Amen. Mais grains soki ekotisi na mabele, Wakati mbegu inaingia mudongo eke eboti, na inazaa, c'est que grain wana réalité ezalaki na vie. ni usema hiyo mbegu inakuwa na uzima. Oh, Japo Zamba comparaka batu na ba grain. Mungu alinganishaka batu na mambegu. Mais ezalaka na trois grains moko boye ekufaka te. Kuna mbegu tatu ya ikufuake. Maintenant alobeleki yango nde na Matthieu 22 verset 31 à 32. Sasa alisemezea hiyo mambegu tatu Mathayo 22 kwanza mstari ya 30 kufuata 32. Matthieu 22 31 à 32. 31 à 32, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Landa malam. Dieu n'est pas un Dieu des morts, Voilà. mais des vivants. Ah, donc trois bateaux baza vivants. Ah, watu watatu ni wazima. Ozona na malam. Amen. Na o etali résurrection. Kwa ile angalia ufufuko. Yo qualité Jésus mobile Yesu. Jésus azakotea. Yesu ayakubiri. Obisoko tangi Jésus. Kama unamsoma Yesu, Vraiment faut yoga esengo makasi. inabidi shike furaha. Et surtout ceux qui zambazo sosolisa makamuna. Kama Mungu anakufundisha mambo yake. Mais soki azoboya kososolisa. Kama inakukatalia hayo. Ozande na masolo ozanga lite ya hotel. Utakuwa kama na mahistoria lakini utakosa mambo ya kuhubiri. Ozora na malam. Amen. Yo kalobi. Shikia. N'avez-vous pas appris? Amukufunde. Oh nzamba lobaki na likamba resurrection. Sio Mungu asemezea ile angalia Maintenant ufufuko. pas batia attention bayo ka. Samaki Qu'est-ce que Dieu avait dit dans likamba resurrection? Balete usikilivu ni Yoga Mungu réponse. alisema nini mambo ya angalia ufufuko. Je suis le Dieu d'Abraham, Na kwa Mungu wa Ibrahim, le Dieu d'Isaac, Mungu wa Isaka, le Dieu de Jacob. Mungu wa Yakobo. Ce n'est que ça. Ndio Mungu C'est que alisema. Dieu a dit. Ndio Mungu alisema. Pono etali Ile resurrection. angalia ufufuko. Pono etali la victoire sur la Ile mort. angalia ushindi nje ya kifo. Alobela trois personnes. Alisema watu watatu. Ndalobi. Ndio sana nasema. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Mungu ashina Mungu wa wafu. Cela veut dire les trois personnes. Wale watu watatu. Ils sont vivants. Ndio wazima. Amen. Ce sont des grains ressuscités. Ima mbegu ilifufuka. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Na nini napitikana? Le Seigneur, en réalité, Bwana kwa ukweli Aza cultivateur. anakuwa mlimaji.
muto ebosala bilanga lokola nzambe frère ate muntu ayakulima shamba la Mungu akalacheko oyo ayebi saison vipindi wakati lolenge esengeli classé unaona babiloko nena champ binti na shamba yake en tout cas kule en dehors na ye muswaza inje ya kuna mwingine yenda ayebi yeye anajua bao nyonso batikali hapo tabakia bagronome nyonso ba Joseph bagronome basanga ba imitateur leo nampatisha Mungu mais vrai agronome lakini agronome kweli c'est le Seigneur ni Bwana amen yoka ndenga bandaki chavia nanzi akomisi Abraham neti commencement anamfanya Ibrahim kama mwanzo donc ezaneti azobanda makambo na Abraham iko naanza na Ibrahim amen cela veut dire Abraham ezaneti bande Ibrahim anakuwa kama mwanzo cela azui grain moko koma nango Abraham anachukua mbegu mwa Ibrahim après azui grain mususu koma nango Isaac anachukua mbegu jina anaita Isaac azui grain mususu koma nango Jacob anaita mbegu anaita jina yao azaki cultivateur anakuwa mlimaji azana ba grain misatu ana mbegu tatu maintenant azaki na besoin vraiment lukalorenge alona sasa namna atapenda kuipanda makolo nango wapi ataipanda wapi ifolika amisalela mabele oya ko inabidi ajipansie udongo pata pande mbegu yake maintenant aluki mabele oye chaque fois un agronome yes wakati wote ule azanga na souci ya koluka ya kidiaka na mte analaka yo shaka tafuta anafunda udongo terre atali anaangalia udongo lolenge terre zalinda kosale vile udongo inakuwa itatumikia lolenge moko aussi le bwana moja moja na ibwana mais qu'est-ce qui se passe nini napitikana aluki terre anatafuta udongo asali que situation moko difficile en Egypte anafanya mambo ya nguvu fie mwe Misri bazobo mabana mibali nyos beko na wanaume bote donc bana mibali nyos on eza ba terre improductif donc eso ko robota te wale wanaume inakuwa ni vilongo ya Isaya epe ya Farao ezo sakana na banga ya Farao inawachezea inaweza ba situation difficile ilikuwa mambo ya nguvu donc ba bele nyos moye agronome tiambu mwana yake mabulongo yote na hiyo mamaji moko na famille de Levi kuna kuya bulongo ateo mjamaa Lawi mabele wana tange botami hiyo ulongo wakati izaliwa grande sœur na ye dada yake babombaki na 3 mois banamfucha kwa après grande sœur na azui yango kisha dada yake ambeba kwa confirmer ngo esa mabele ndio akisha maji ayozo msangona maji akirudisha maji alors mwasi ya mwana ya Farao ya mwasi ule binti wa Farao sokolo anakuwa kunao après azui mabele kisha anachukua hiyo udongo ozona na wala mwa anapata mzuri ayo kusoma mabele anachukua hiyo udongo mabele wana réalité juif hiyo udongo Myahudi oya mobali wa botami ule mwanaume alizaliwa devant égyptien mbele ya mwenye Misri il faut égyptien yoka inabidi huyo mwana Misri asikie donc il faut égyptien akitsa la mort likolo na ye Misri inabidi ashushe kifo juu yake mais ce jour là lakini égyptien atali une terre pincha ku Misri angalia udongo donc atali Moïse anaangalia Musa alingi anamupenda donc cela veut dire Moïse a vaincre la mort éternelle ezalaki nakati Egypte Musa anashinda kifo hiyo ilikuwa kule Misri l'épée ya Farao kwa simba ete hiyo mpanga ya Farao ikozi mshika osola na malamu kwa simba ete haiwezi mshika aseke ezalaki mabele moko ya bien oyo akobolo na bambu mwana bana kupanda mbeko yake ozona na malamu ba mabele mususu bazako rejetango ezwa épée facilement maudon yenyewe baza vitua inapanda mpanga facilement mais mabele wana elonga épée ya Farao hiyo udongo ilishinda hiyo mpanga ya Farao la mort ya Farao ikoka ko simba ete hiyo kifo ya Farao ikozi kumgusa alors il faut yebake inabidi ujue le Seigneur Bwana alobela Moïse na ba facette bele anasemezea Musa azolobela Moïse comme une alliance sasa Musa kama agano comme un homme kama mtu comme une alliance kama agano comme un temps kama wakati azo comparer Moïse comme Sinaï na Musa wa Sinai azo comparer aussi Moïse comme un temps dispensation kama hiyo agano moja hivi qu'est-ce qui se passe inapitikana le Seigneur maintenant a vu ba grain na Mungu achoma mbego yake donc tana solo ba grain wana nakata Abraham wakati asema mbego tena na Ibrahim et ça tout ce que le Seigneur a yebisa Abraham inakuwa ni vyote vile Mungu alimwambia Ibrahim ça va amen grain na o eza Isaac huyo mbego tout ce que le Seigneur a yebisa Isaac mbego yake kama Isaac ni yote Bwana grain na eza Jacob hiyo mbego tout ce que le Seigneur a yebisa Jacob yote ile Bwana alimwambia Yakobo maintenant azwango ya 3 grains yote anaichukua ya mbego tatu ayeko tiango na kati ya mabela pele Moïse anakuwa ndani udongo anaita Musa ozola na malam amen même la circoncision hata utaiwa pas Moïse yatoka Musa pas Abraham yatoka Ibrahim
les cultivateurs azwango alonango na kati ya Moïse anaipanda kwa Musa. ozolana malamu Amen. nyonso ozomona wana Yote una pale. Abraham nde na vina ye Ibrahimu ndani ya uzima wake. Abraham na vina asala 4 hôtels. Ibrahimu ndani ya maisha yake alifanya madhabahu 4. Asala 4 hôtels. Alifanya madhabahu 4. Donc so tangi na Genèse 12 kama unasoma Mwanzo sura yake ya 12. ezana 2 hôtels na Genèse 12. Unakuwa madhabahu 2 Mwanzo sura yake ya 12. Hôtel moja sana verset 7. Madhabahu ya kwa mstari 7 verset 8. na madhabahu ya mstari ya 8. Asala 3e hôtel na Genèse 13. Anafanya madhabahu nyingine Mwanzo sura yake 13. Verset 18. Inabidi kuwa mstari ya 8. 3 hôtels nyonso. Hii madhabahu 3 yote Azai kocha banyama. anazo kwa banyama. Para usala nzambe. Njia kutumikia Mungu. Amen. Mais ayeko sala 4e hôtel na Genèse 22. Anaofanya madhabahu ya 4 Mwanzo sura 22. Hôtel esalema ponza mbasengaki Isaac. Hiyo madhabahu ifasiwa njoo Mungu anamlomba Isaka. Hôtel destiné pour la kocha mutu likolo. Ilikuwa ni madhabahu itayarishwa njoo ya Mungu. Donc ezakana 3 hôtels pour la kotia banyama. Ya la madhabahu 3 oneka banyama. 4e hôtel esalema ka pona mutu. Na hiyo madhabahu ya 4 manefayaji wa mtu. En réalité na kati ya Abraham kwa kwenda Ibrahimu nyonso ezala lole psome le prophète ezali yote akuya sheria madhabahu na madibiko ndani mwake. 3 hôtels. Njoo madhabahu 3. Amen. Ozola na bala unapata mzuri. Makambo nyonso yokolanda ezana mambo yanaweza kupitikana ndani Ibrahimu. Accomplissement nde 4e hôtel. Matimilio ya kwa madhabahu ya 4. Ozola na bala ndenge ezali. Amen. Donc pona kolobake makambo nyonso oyo ezala kata Moïse. Ndio kusema hiyo mambo itakwenda na Musa. Eti kuna pa Abraham, Isaac, Jacob. Inatoka kule ndani ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mena mbuma soke koti na mabele. Na mbegu wakati nyama udongo. En tout cas ukopekisa ngote kufa fe kufa. Hauwezi ukataria ikufe, inabidi ikufe. Uzola na malamu? Amen. Donc tango elona mi na Sinai. Wakati walipanda kule Sinai. Cela veut dire faut Sinai bima comme ministère de la mort. Inabidi Sinai tuele kama hiyo huduma ya kifo. Role nango ebomi po eseguisa. Inaua njoo ifufule tena baadaye. Esozola na malamu? Amen. Mena lisekwa ya mbuma ya mbuma nyoso wana. Na hiyo ufufuko ya hiyo mbegu. Nde yango tozomona ba parole nyonso ba prophète ba pesa biso na écriture. Njoo tunaona hiyo misemo yote bana hiyo tukapenda ndani. Nde Jésus aye na Jean chapitre 4. Ndio sasa Yesu akuya Yohana sura yake ya 4. Yoka Jésus akana makambo. Yesu akana mambo Arabi na Jean 4. Anasema Yohana sura yake ya 4. Oh nazota sa shamba rita kotaki hapo ndio nafasi ya shamba ile eza shamba ya Boaz. Ni shamba ya Boaz. Eza shamba ya roi. Inakuwa shamba ya mfalme. Parce que Boaz ndaza ko simba royauté. Ni Boaz ndio alikuwa na ufalme. Parce que azara kata Juda. Ndio alikuwa ndani ya kabila ya Yuda. Basi kike kozala libanda ya shamba na te. Basema usilokote nje ya hiyo shamba. Ozola na bala? Amen. Vraiment. Soko zui grâce ande wana vraiment ça. Biso sito ziango foko lobaka ne wana na ziango déjà. Inasema mimi pata hiyo neema. Grâce au vraiment que Colossiens lobike. Hiyo neema moti kele ya buka. Mwenye ambaye mwacha vune. Ezala batu mususu mwa buka kantiki de kantiki za la. Kwa watu wengine namna vune nyimbo sio mwana haina hapo. Kuna vraiment la pensée parce que Boaz a pensé que instruction. Boaz aleta alors bien bon déranger. Asa mushimuji. Ba milieno sa kokota kotika buka. Baadhi tatengia mwacha vune kwa wepesi. El bino pe ba moissonneur bo aider. Na mwe wavunaji msaidie. Ukele pe mingi koleka yebo. Mvunie mingi mwachilie. Église ande ngone za la parole. Kanisa ina lala neno nzuri. Amen. Eza lokola oasis. Ya kama oasis. Eza na grâce magasi. Inakuwa na neema kabisa. Parce que na ebisio ndenge za boye. Eza na batu mususu bakwa kokota na écriture ote. Kwa abenye mwandiko. Soka simineti Levite. Tona ngara Walawi. Livre à Lévitique. Oui Walawi. Abesa makambo ya kala. Mambo zamani. Kala vraiment. Zamani. Donc soka simineti Exode. Kati kwa kutoka. Oesa kali solo ndenge babimaki Egypte. Ndio kutoka Misri. Azo kali solo. Nimepiga historia. Donc bapekisi ya kota. Bana mkataria mwenyewe shamba. Soka ninga kota. Kafa kuingia. Omona comment il faut devenir chrétien. Namna gani kwa Mkristo. Wana zaka na Galate 2. Eko Galatia sura ya pili. Ala Efesiens 1. Eko Efesiens sura ya kwanza. Kuna ndio sentir que bazo faciliter. Kule ndio na bapekisi ya batrem zoasi. Bana mkataria kwa zingine. Tokotala ngo yamona ninga ito solo pesi riti. Nipa yote tumure Wewe na tina. Inakuwa na maana. Bapekisa yote hein. Basukatarie. Balo bibotika ye librement. Vraiment. Que le Seigneur soit loué. Amen. Biso atika biso ma librement dans le anatuacha huru. Ndio sio mimi msimbi Joel. Kwa sababu Yoeli. Okobuka kimya. Utavuna wepesi. Osimbi Daniel. Okobuka Daniel utavuna na côté momote récolte ça difficile pour nous. Hakuna ngambo kule. Parce que ordre ute pas Boaz kolo entreprise. Agiza sasa ule Boaz mwenye kampuni. Ozola na malamu ha? Unafuata mzuri. Ordre ute pa na yeye. Hiyo agiza toka kwake. Ozola.
wana moni mutu mususu ozobuka eloko meza na bilanga wana te lakini ayo mwiyo shamba bilanga wana eza na manga te obimi na manga mwiyo shamba haina mayembe omoni mutu nazela na manga bilanga mwe eza na manga hiyo mayembe tu sawa mwiyo shamba kale mayembe mutu akoti bilanga bibio mwasa kotea mutu atiya mshamba mwamina muma wana eza na bilanga te hiyo mbego kale mshamba auti champ abibi mwasa kotea anatoka mwanamke tahubiri. Est-ce que ça vraiment na kata bilanga? Est-ce que nakwenda na shamba? Bilanga boaz. Shamba boaz. Aikala ke moyo kintu asema. Mbeza kuna je ne permet pas la femme d'enseigner. Hiyo mbeo ule. Basi mara shiruhusu wamche kuhubiri. Ozona na malamu? Amen. Dans Jésus na Jean 4. Ndio Yesu kisa kwa Yohana sura ya 4. Banana verset 28 on. Jean 4 banana même na 32. Verset 32, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Fuata mzuri. Il y a encore kunakuya tena 4 mois miezi ine jusqu'à la moisson. Paka mavuno. Jusqu'à la moisson. Paka mavuno. Après. Voici, je vous l'ai dit. Levez les yeux et regardez les champs. Oui. Qui déjà blanchissent pour la moisson. Alebi botal. Ça muangalie. On remarque que muangalie kusema tala déjà champ ezotela pona moisson. Shamba inakuwa mweupe nje. Ne dites-vous pas. Amuseme ezande na Sinai. Inakuwa ule Sinai. Bon comprendre Biblia pas si biso. Mwelewe Biblia. Kama pekisi biso teto kote. Shi Mungu asikotane kuingia kule. Eza na Sinai. Kwa kweli inakuwa Sinai. Parole bazoloba. Inakuwa ni yeye kusema nasema Moïse ndazoloba ngo. Musa bango nyonso wana kata Moïse. Musa bele senda na Musa inene. Bazoloba il y a encore 4 mois tina mois. Bela sasa kunakuya miezi ine pa kumavuno. En réalité, kwa ukweli tozalaka d'abord na printemps. Tunalaka na joto kipindi ya kwanza. Ezana 3 mois, ça va? Ya miezi 3. Amen. Oui. Tozana été. Tutakuwa na joto. Ezana pe na 3 mois. Iko na miezi 3. Ça va? Amen. Après tozana automne. Tutakuwa na hiyo mwanzo ya baridi automne. Ezana pe na 3 mois. Kuna miezi 3. Ça va? Amen. Après tozana hiver. Tutakuwa na hiyo baridi kubwa. Ça va? Amen. Mais printemps. Sasa kipindi ya kwanza. Début de l'année. Na lani mwanzo ya mwaka. Début de l'année les na printemps na Bible. Mwanzo ya mwaka na partir ya mois ya 15 mars. Inaanza kwa miezi yetu déjà wanaweza ita pa printemps. Ndio na kipindi ya printemps. Ndepe premier mois wana nde Pâques salema. Ndio hiyo mwezi sacrifice ezalaka. Pasaka inafasikaka wala sadaka mwe mwezi. Parce que bazai ko sacrifier agneau. Ndio auto bana la premier mois. Mwezi ya kwanza. Ça va? Le 14e jour premier, n'est-ce pas? Donc Jésus il sola sobeta. Yesu ya 14. Aza Yesu hiyo mambo sio kwa. Tozoka na mara mwa. Parce que ça période yo dia okende kokufa. Parce que Pâques za la kawana. Jo alamu ikipande tupate na kufa. Potanda quand même moi muke. Ata to classer boy. Ata tupanga hivi. Automne, hiyo automne, aujourd'hui été, tukua joto, to classer kama kwa faciliter biso. Tulifanya hivi ndio tusaidie. Aujourd'hui hiver, tunakuya hiyo hiver. Mais vous comprenez quand même Amen. Après printemps. Ça va printemps. Jésus-Christ aza awa. Yesu Kristo upale. Na printemps. Fazi ya ça. Parce qu'akokufa nde wana compact. Ndio anakufa kwa Pasaka. Mazolo bandedi tu fous pas. Amuseme qui a encore 4 mois. Kuku miezi ine. Kina lera moisson. Kwa wakati mavuno. Or, la moisson ezalaka moisson ya orge na blé, ça va? Yo mavuno ala ningana be ya China na be ya juu. Amen. Ba fruit ezalaka basalaka vendage ou bien récolte. Mais soko ki moisson ezalaka ne balobelaka orge na blé produit oyo epesaka lipa. C'est ce que terme basalaka moissonner.
Amen. Oh, Ja. etia makana mabele Inawekeka mudongo na automne. wakati ya automne. Babalolaka na automne mabele. Après batiaka bambumo ya orge na blé. Na wanapanda hiyo mbegu ya orge na ngano ya bea juu. Soki batia na automne. Wakati wanapanda automne, cela veut dire nataka kusema 3 mois moko boye ezali hapo. hapo nakuya miezi 3 hapo. Ça va? Amen. Amen. Na bamwa oyo bazotia ye. Na hiyo Est-ce que vous comprenez madame? Amen. Maintenant l'isolo Jésus azobeta na printemps. Na hiyo mambo Yesu asema wakati ya printemps hiyo msemo hiyo. Yango 4 mois. Na kwa miezi Ezali awa na automne. inakuwa kipindi cha automne. Donc c'est Moïse. wakati Musa Parce que automne ezala na pluie ya première saison. njoo hiyo automne anakula kipindi cha Sinaï ezalaki na pluie ya première saison. Sinaï anakula kipindi cha kwanza. Mbula wana ezalaka na robe ya koboma semence etiamaki. Hiyo mbula langa na kaza kwa mbegu ilipanda. Cultivateur nyonso soki atie biloko na bilanga. Mlimaji wote anawekaka hiyo mbegu. Mbula wana ezalaka te ke po ekolisa te. Hiyo mbula mbula wana eyaka nanu kopolisa. Hiyo mbula kwa kopolisa. Juu mbegu itoke tena baadaye. Oui, ya première saison eza la loi. La loi eza ministère de la mort. Juu mbula kipindi cha kwanza la sheria. Hiyo huduma ya kifo. Samba samba vrai cultivateur agronome. Mlimaji mzuri. Ndeye. Ni yeye. Usaona malamu ah? Donc bao basali musala na automne. Bana fanya kazi pale pale. Eza Moïse. Sinja baridi. Ni Musa prophète. Ndeba lo dia tukane to sali musala nyonso. C'est de faire kazi yote. Mutenso va bila ngana fa en tout cas. Mtu mshaba Na 4 mois. Katika miezi vraiment il faut que bouger. inabidi tuvune. Tulikuwa na malamu ah? Cela veut dire il faut traverser hiver. Tutambuka wakati baridi kubwa. Kristo yeye na printemps. Wakati kisa wakati ya Aibisi bako deja lisolo bazako beta 4 mois. Asa hiyo historia wanaosema ya c'est coquille déjà. Sio timilika. Pour l'hôpital a déjà changé. Et c'est combien na kama sio komala. Taya kubuka mena. Wakati kuna dans ngolo barika ni moko tabilanga. Anasema luta kwenye shamba. Bozola na malamu ah. Jésus annonça na Jean 4. Yesu alitabiri Yohana sura ya 4. Alors oui oui. Anasema kweli bozali polo bango boita ko lisolo. Lisolo ni zamena watoto. Yeye mama alala wakati ya baridi mwanzo wa baridi. Il faut eba kuchaka Biblia. Inabidi kuweka Biblia. Bozola na malamu? Amen. Donc c'est que ni kusema kobuka eza na sens ya résurrection aussi. Kuvula laka ali inaonyeshaka yao kufuko. Même l'interprétation de la parole. Hata utafsiri ile eza résurrection. Yala kufuko. Donc Matthieu totea. Ima obi na obi. Babengo évangile éternel. Baita injili. Cela veut dire elonga liwa. Sasa ilishinda mauti. Uzola na malamba. Récolte ya parole toza. Hiyo mavuno ya ndoto afanya. Eza victoire c'est la mort. Parce que parole toteaka. Hiyo ndoto obila. Elobaka omor où est ton église? Saka kifo wapi nguvu yako? Omor où est ta victoire? Kifo wapi ushindi? Eza na ba doctrine mususu. Wala matini nyingine. Diable, la mort. Mauti. Ayebi bien que doctrine wana. Anasa hiyo dini. Tangu dernière trompette ko beta. Wakati baramu ya bato ba doctrine wana. Baramu ya astaria. Simba bango ba kende. Abata mwiji. Bakena levement. Abatenda mkunyanyulia. Kwani azolonga enseignement. Jeko na shinda mata ena tawala mahubiri yao. Amen. Ba doctrine nyo sozomona wana. Majino te unapa ya ba CFMC. Ba CFMC. Ya ba branamisme. Ba doctrine nyo so wana. Yo majino te unaona. Diable vraiment ko bloquer bato bakena levement. Shetani mama wale watu wote watenda mkunyanyuliwa. Ezaka na doctrine moko lobaka omor où est ta victoire. Mpaka jina inasemaka kifo wapi ushindi wako. Mora sana makoki yako simba te. Hiyo kifo haina ushindi ya doctrine ile lobaka je suis la résurrection la vie. Hiyo jina inasemaka niko ufufuko na uzima. C'est la doctrine de Jésus-Christ. Ni dini ya Yesu Kristo. Batombolaka non un homme. Mais le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le chef de notre église, il a laissé le tombeau vide. Il a vaincu la mort. Amen. Soki toke pa bakimbangiste. Bakolakisa biso place bakundaki chef à religion na bango. Fazi barishika huyo mkuu wa dini. Nusema kifo kilimushinda. Toke pa babranamiso babenga kabranami Dieu. Kule babranamiso anataka babranami. Na tombeau ya chef à religion na bango. Tona hiyo kaburi ya mkuu wa dini iko hapo. Mais Jésus a laissé le tombeau vide. Yesu anaacha kaburi wazi. L'écriture déclare. Andiko nasema les anges bayebisaki basi pourquoi cherchez-vous andiko na baba celui qui est vivant d'entre les morts. Kwa nini mwatafuta yule ko mzima kati ya wafu? En tout cas tofandi likolo oyo alonga kiliwa.
tunashimama juu ya ule alishinda mauti. Ozora na malam. Amen. Maintenant le temps ya moisson, na wakati ya mavuno ya moissonner, ya kuvuna, en réalité kwa ukweli eza lolenge oyo tozotea d'abord la parole. Ni haraka mfano tunahubiri neno. C'est rite Ni luta nde azo moissonner na kimya nyonso. Ni luta unavuna mustari yote. Parce que azo tikala na kata champ. Ya wakianda ya shamba. Kwa moisson ya orge. Kwanza mavuna ngano bei ya chini. Ti moisson ya blé. Na paka mwisho ya ngano bei ya juu. Hiyo ngano ya bei ya chini na ngano bei ya juu. Orge ezalaka na valeur moi na se par rapport ya blé. Ndio tunasemaka hiyo ngano kwa hiyo orge kwa ngano ya bei ya chini. Mais nyonso ezala kalipa. Lakini yote yabafanana na mkate. Orge ezana écriture. Hiyo ngano ya bei ya chini kama andiko. Les interprétations accomplissement. Hiyo ngano ya bei ya juu kama matimiliko utafsiri. Ezo si mama la? Unashika mzuri. Parce que jour oyo de Bamadianite moko siku ile watu wa majani wawili balotaki ndoto, walipokea hiyo ndoto na lera Gedeon, wakati Gideoni baloti ndoto, wanapokea ndoto moko alobi naloti ndoto, sasa napokea hiyo ndoto naloti na moni lipa, hiyo ndoto na mkate lipa ngwe ezo ya tie tutinda kati na kwenda inapika nyumba tutinda ndako baluki wakati pa kuchuku hiyo ema na precisa ki bien abina kata ndoto nanga ezaki pain d'orge, anasema ndoto ulikuwa ni mkate ya ngano bei ya chini. Nde muninga na robi en tout cas pain d'orge wana ndio mwenzake anasema c'est le pain de Gédéon. Sasa hiyo mkate ya bei ya ngano bei ya chini ya kwa mpanga Gideoni una za orge nabii hiyo msemo hiyo na msemo ya banabii la kwa ni ngano bei ya chini. Donc il va livrer a livré déjà Madian entre les mains à Gédéon. Wana Gédéon ya uto yoka ki anatoa hiyo nchi mikono ya Gideoni. Parce que Nzamba tindaki kende ko yoka. Ndio Gideoni Mungu anashika kusema Mungu inakuya ngano bei ya chini. Kozora na madame? Amen. Tous les écritures tozomona ya la loi les psaumes les prophètes. Hiyo maandiko tukunaona ya sheria mazaburi na manabii na kwa ngano bei ya chini. Rita gotika ngota kozala na bilanga pozo orge. Luta se acha atewa mshamba japo kwa ngano bei. Hata semea pale. Abozo apebie. Atachukua na hiyo ngano bei ya juu. Ozora na wala? Amen. Il faut à la loi au témoignage. Inabidi kusheria na kushuhuda. Si on ne parle pas ainsi, kama tuseme hivyo, il n'y aura pas de l'horreur au takuya hiyo mapambazuko ndio taifa. Donc comment se fait le rythme ndakuti na bilanga? Namna gani? Luta anatoa paka na ngano bei ya chini. Hapana. Inabidi ngano bei ya juu na ngano bei ya chini. Ozora na wala moi. Soko zui parce que lumière pour eza lumière juu yose ni nuru. Il faut ça na capacité ya kutasa ombre na réalité. Inabidi kwa uweza kuonesha hiyo kimvuli na ukweli. Soki lumière ezo frapper un corps. Kama hiyo nuru napika mwili. Il fait bisa ombre. Inabidi toshe kimvuli. Il fait bisa réalité. C'est ukweli. C'est ça original blé. Ndio kwa ngano bei ya chini. Rite force wango nyonso. Inabidi luta ibebe yote. Ozora na malam? Amen. Donc ce qui neti balobi. Kama nasema ta. Il faut que la femme inabidi mtu alata voile. Avale hiyo kitambala. Ase voile chevelure. Afunye nywele yake. Avant sambela. Kabla ombe. Cela veut dire femme na ombe. Inabidi ile kimvuli yake. Faut tu na parle na lera za kote. Ndio Paulo wakati anaanza kuhubiri. Ba livre wa Matthieu zalate. Mabitabu matano yake. Marko. Actes des apôtres zaki na saka mutuma kama ne lik le médecin. Hiyo matendo ya mitume alikuwa msakoshi ya Luka mganga. Azalaki na Luka komango. Anaanza kuandika. Actes des apôtres. Ni Luka. Na livre lika za komango. Na kitabu Luka. Lika za kotaka liki poatea. Ashoto wa Luka ndio au wiki. Tanga za leko tea. Wakati anaanza kuhubiri. Akakota la rouleau. Anaangalia hiyo kitabu wa nabii. Akakota la rouleau. Wakati anaita kwa nabii. La femme, anasema mwanamke. Avant sambela. Kabla ombe. Voilà ta kitabu. Inabadi azalaki wapi? Inabidi alikuwa kazi kali. Oh Rita. Rita kobukelo original. Luka anakufunia ngano bei ya chini na ngano bei ya juu. Ozora na malamu. Amen. Akofuyeti aziorge. Atafuta ngano bei ya chini. Oh tozo songo wapi? Sile bei wapi? La femme est nengo somona boye. Ndio unaona hivi. Israël asa comme une femme. Ndio kama mke. Parce que Ésaïe 54 verset 5 Isaya 54 mstari wa 4 il dit car l'Éternel est ton époux. Inasema Biblia kwa mume wako. L'Éternel des armées est son nom. Na Bwana wa milele majeshi. Israël comme une femme. Israël kama mke. Le fait que Israël est une femme. Vile Israël kwa mke. Il faut Israël sana na mutu. Inabidi Israël kwa kichwa. Mutu na yeye. Kichwa yake. C'est la montagne esika oyo temple zalaki. Inakuwa ni mlima kule urukuya ikani. Maintenant
Oye ça la gloire à femme. Il a fait kitukufu ya mtu. C'est sa chevelure. Ni nywele yake. Ozola na mala? Ah. Maintenant chevelure ni les na montagne wana. Ça ni nywele kalikuwa kwa mlima. Exemple pour le Salomon ça la consécration. Il y a quoi ni hiyo siku semana. Yanda kwa Nzambe. Balobi la gloire de Dieu la nuit était descendue. Wanasema hiyo wingu lishuka. Ya monde suki ya Israël. Nywele kwa nywele ya Israeli. Gloire wana Nzambe. Hiyo nywele hiyo tukufu Mungu lishuka. Ozola na mala? Unapata omoni gloire wana ikitaki. Unayo tukufu lishuka. Ezalaki na kati ya ndaku. C'est ça le voile kitambolo alati. Ilikuwa ndani ya chumba ndio kitambolo cha Bwana. Unande wala moi? Unapata mzuri. La gloire la nuit a rempli la maison. Hiyo wingu ina chumba. C'est la chevelure de la femme. Hiyo maintenant kitambalo alati. Kwa nywele mtu. Ndenda kwanza. Hiyo kitambalo Bwana ndio nyumba ya Mungu. Zola wala moi? Yango la femme ndenga lataki nde Israël nde nzambala tseke. Nde yango. Ala tseke na kitambala. Alombe kitambala. Nde temple atongaki. Ndio ikalo jengo. Yesu kezaki na kata temple wana. Na ndio kwanza ile chumba. La nuit qui était descendue. Inakuya ni nguzo ya wingu ilishuka ilishika. Maintenant nzamba zalaki soki Israël azangi kotosa. Na wa Mungu alikuwa wakati Israeli ashiti. Alobi na komemo na salon de coiffure. Nitakupeleka kwa kati nywele. Na kokato kovo. Suki ndani bala. Yango mwana lele Ezekiel. Ndio wakati Ezekiel. Azwaki gloire Nzambe ba sheribe ba mimi gloire. Wakerua ba kufa Mungu. Bakenango. Balinda nayo. Cela veut dire Israël atikali kovo. C'est Israël ba kwa libala. Et le quoi est ezaka une gloire, ezaka une honte pour la femme. Ile kitu analaka ni aibu kwa mwanamke. Ezaki honte pour la Israël. Kwani aibu kwa Israeli. Kanisa hiki kolomba hii. Nebukadneza alikuwa mtawala. Yango encourager c'est une honte pour la femme. Ndio kule Nebukadneza d'avoir des cheveux rasés. Inakuwa aibu kwa mwanamke kwa mkate nywele. Yo si pour la usoba. Wasa pole baba. Parce que rite folie ka uso original. Ndio inabidi achukue ngano bei ya chini na ngano bei ya juu. Parce que monia, unaona? Ba oyoyo ba yeba ka uso original blete. Bala waje ba ngano bei ya chini na ngano bei ya juu. Le fait azumina inani na makamasa. Duko afa mwaka chaque fois ta kitambala inani des kitambala. Mama mwaka pale kitambala pe ka kitambala. Et donc moko soki ya 2000 francs, il y a 1000 francs. Ça fait quoi devant les salis? Bele ya ukofu. Kitambala. Mouchoir de tête. Ça fait quoi? Il a saidia kuni. Et donc 1000 francs. Kinto à 1000 francs. Ça fait quoi? Il a saidia kuni. Atana tiete. Ata ushi. Vous savez Kwani? Ayebi kobuka original blete. Aisho kuna ngana bei ya chini na ngana bei ya juu. Ozona na malam? Amen. Donc c'est que il faut nayo comprendre. Inabidi na wewe uelewe. Que rite ako respecter kotikala toujours na champ ya roi Boaz. Luta ataheshimia kubakia pa mshamba ya mfalme Boaz. Eloko wana il faut ezala nayo na kati mingi. Na kile kitabidi kwenda ndani mwako zaidi. Que le Seigneur Jésus-Christ apambola richement. Amen. Et que par la grâce de Dieu tokolobela jour ya dimanche onzamba kopesa biso na kupitia neema ya Mungu tutasemezea siku ya Jumaa yongo atatukaburi. Donc toucher chapitre 3 na chapitre 4. Tuguse sura yake ya 3 na sura yake par la grâce de Dieu kupitia neema ya Mungu. Total ici tout simplement le moment olengo oyo rita azali kobuka. Hii mfano hiyo Luta anaanza kuvuna. Mais boyeba ke rita azui grâce ke ba empêcher te abuka biloko nyonso na batasha. Muzuize kuvuna vitu vyote kwa ndani ya shamba. Il faut mener salaka prière nayo. Inabidi kwa malombi yako. Seigneur, Bwana, olobaki ke ulisema ombrage moko te molili moko te kozala na miso nanga na bekritiri. Hakuna hata kimvuli kimoja waweza kuya mbele yangu. Parce que ordonna na ba serviteur ba déranger ritite abuka watumishi ba simuuzi huyo Luta d'ailleurs ba facilité ya zwande ba msaidie apate vitu vingine. Eloko nazo comprendre na kote fongolanga mayele kintu siele unifungule akili parce que yo za véritable rite jora kwa Luta wa kweli ni wewe solo na malam. Amen. Eloko moko te ko sala wane bana ko semble ngai difficile non kitu nyingi kwa pale kile kwa sasa kigumu même pour ma vie aussi hata jao sio nazo comprendre quelque chose de wakati leo kitu il faut que le Seigneur comme le vrai Boaz inabidi Bwana kama Boaz afongolelanga porte na cueillir la vérité. Alifungulia mlango ni uvune ukweli kule. Na mona peli kambo na zwango solution. Nione hiyo mambo nichukue hiyo. C'est ça rite. Ya kwa Luta. Il faut oza na foi d'un chrétien, foi ya muto nzamba bengi dans la parole. Inabidi kuwa na imani ya ule mtu mmoja ndani. Obiki la vraiment lolenge wa. Uishi hiyo mfano. Lolenge ya bonzambe. Mfano wa Mungu. Oyo même dans la vie. Hiyo hata na uzima. Ndio tolobaki ne bandeli ozo kimele panza be pona komona ba solution ba problème. Nasema vitu sasa mwanzo unakimbia kwa upande wa Mungu. Yango to kitimi tu na biso. Ndana mambo yako. Na recommander yo na maboko na kolo Yesu Kristo. Amen. Seigneur de paix et de grâce, je sais que tu es le Dieu puissant.
Nul ne peut se mesurer à toi parce que yondo ozali Nzambe ya grâce. Osalaka Nzambe minene enfin ke lokumu kembo masanjoli ekokisama na kati ya kombo na yo moko. Kokisa bilembo kitoko na bomo ya ndeko mwasi na bomo ya ndeko mobali. Monana malamu Nzambe na kati na olibota. Fongola banzela ya moko na moko Seigneur. Grâce na yo Seigneur de grâce yango etalisama na yango. Po ozali Nzambe na biyano. Olobaki tobelela yo okoyano lokolakisa biso makambo toyebi te. Fongolela moko na moko oyo azali kotuna. Abikela pe réponse dans ces problèmes. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre proche parent, le parent rédempteur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit pour l'enrichissement. Amen. Amen. Pouvons-nous encore acclamer pour la parole que Dieu nous a donnée? Sans plus tarder, nous allons passer au service de l'offrande. Nous allons offrir pour la gloire de Dieu. Dans les paniers bleus, ici à ma droite, nous allons mettre les offrandes populaires. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.